जय जगन्नाथ पिलामने आज आमे दीपावली उपरे एक रचना लिखा। प्रथमे आमे दीपावली केबे पालन करू, एही दीपावली पछरे किंवदंती कौन सब अच्छी, किपरि पालन करू, आउ ए दीपावली पर्वरु आमे कौन शिखु, निजस्व मतामत देवा। प्रथमे आमे उपक्रम भी लिखा। उपक्रम आम देश भारत रे 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाए। सेथिमध्यरु दीपावली एक बड़ पर्व, एहाकू आलोकर पर्व मध्य कहा जाए। पिला माने एको आलोकर पर्व काहे कहा जाए? कारण दीपावली दिन आमे माळ माळ शह शह दीप जाली थांती, घर बाहर सजई थांती, लिचु लाइट रे रास्ता घाट दुकान बाजार सबू सजा है। चारिआडे दीपमय, से इलेक्ट्रिकल हो किंबा माटी दीप हो, घी दीप हो किंबा खसा तेल जड़ा तेल दीप हो, सबुआड आलोकमय हो जाता है यही दीप मानक। सेथिपाई एको दीपावली नाम दिया जाइछि एवं आलोकर पर्व मध्य कहा जाइछि। कार्तिक मासर अमावास्या तिथि रे दीपावली उत्सव पालन करा जाए। एही पर्व आमको अधर्मर क्षय और धर्मर जय होइथाय बोली शिक्षा देइथाय। पिला माने आमे सब बेले जानिचंती जे अधर्म करिब, अनीति रे जीव तार निश्चय पतन हेबो। आउ जे धर्म पथरे थिबो ताकू किछि समय किछि दिन कष्ट सहिबाकू हेले मध्य भविष्यत रे से निश्चय विजय लाभ करिबा। सत्य केबे भी हारिबानी। एबे आसीबा एई पर्वर किंवदंती कौन। दीपावली संबंध रे अनेक पौराणिक किंवदंती रहिछि। यथा पुराण अनुसारे राजा रामचंद्र रावण को वध करी 14 वर्ष वनवास परे एही दिन अयोध्या को प्रत्यावर्तन करथिले। प्रत्यावर्तन अर्थ फेरिथिले। अयोध्यावासी आनंद उल्लास रे समग्र राज्य को आलोकमाला रे सजाई श्री राम, लक्ष्मण और सीता ठाकुराणी को स्वागत करथिले। तुमे माने रामायण रे भी पढ़िଛ केमिति रामबंक वनवास खबर पाई राज्यवासी मान बहुत दुखरे भांगी पड़ते। दशरथ मध्य प्राण त्याग करथिले तांकर दुखरे भाली भाली। 14 वर्ष पर जेतेबेले से तांकर प्रिय राजा रामचंद्र को फेरी पाइछंती, सेतेबेले एते खुशी हो जाइछंती जे सारा राज्य को आलोकमाला रे सजाई खुशी रे विभोर होई रामचंद्र सीता ठाकुराणी को स्वागत करछंती। बुझिला? तेणु सेबेठारु आजी पर्यंत सेई दिन दीपावली नाम परिचित होउछि एवं पालित होउछि। आउ गोटे कौन किंवदंती अछि? एही दिन मध्य भगवान महावीर निर्वाण प्राप्त करिथिबारु जैन धर्मर लोक माने खुशी रे दीपावली पालन करथांती। ये भी गोटे किंवदंती। ये भी तुमे जानिलो, मन रखिथिबो। तापरे आसीबा आमे उत्सव पालनर कौन केमिति आमे उत्सव पालन करू। दीपावली आम ओडिशार एक प्रधान पर्व। एही दिन जगत जननी माँ काली को पूजा करा जाए। काली पूजा मध्य कहा जाए। माँ लक्ष्मी को मध्य धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्ति पाई मध्य पूजा करा जाए। दीपावली दिन पितृपुरुषों को स्मरण करी सेमानंक उद्देश्य रे दीप और अर्घ्य प्रदान करा जाए। काउरिया काठी जाली बड़ 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 बड़ियांकु गंगा जाओ, गया जाओ, अंधार रे आसीथिल आलुओ रे जाओ कही डाकंती। लोक माने विभिन्न प्रकार बाण फुटांती। नुआ वस्त्र परिधान करी विभिन्न प्रकार मिठा और पिठा परस्पर मध्य रे बांटंती। घर द्वार, रास्ता घाट और दुकान बजार सबुठारे विभिन्न प्रकार आलोकमाला रे सजांती। तेणु संध्या समय रे ए सबुर दृश्य अति मनोरम देखा जाए। सत कि नहीं? आमे सब बुलिबा पई जाआंती। हाँ, चारिआडे देखंती
କାହା ଘର କେତେ ସଜା ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ମନେ ମନେ ନିଜ ଘରକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କଥା ବା ନିଜସ୍ୱ ମତ ଲେଖିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ତା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା, ବେଶୀ ବାଣ ଫୁଟେଇବାନି, ଗୋଟେ ଅଧେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଫୁଟେଇକି ମନକୁ ବୁଝେଇଦେବା। ଆମର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ତେବେ ଆମେ ପଇସାରେ କେତେ ଖାଲି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଇସାକୁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ କହିଲ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆତସବାଜି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅନାଥ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ତୁମେ ବହୁତ କମ୍ ବାଣ ଫୁଟେଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ପରିବେଶରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଭଳି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବ। ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଟା ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ଯେତିକି ଖୁସି ମିଳିବନି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଟା ଦେଖିଲେ ତାଠୁ 100 ଗୁଣରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମକୁ ମୋ କଥାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।